em português. Eu já tenho um canal francês e vou meter os vídeos de português e de francês no mesmo canal. Há vídeos que eu vou traduzir ao mesmo tempo que é em francês, ou faço só uma vídeo em português e depois em francês. Eu vou ver isso e espero que vocês sejam um bocadinho indulgentes com a minha pronunciação portuguesa. É também um treino que esta língua maravilhosa que é o português. O primeiro vídeo que eu vou fazer é um tutorial desta maquiagem. São ombras de Kiko. Espero que vocês vão gostar desta maquiagem. Eu faço muito beijinho. Até à próxima. Aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel de mes fards Kiko. Donc, que j'ai essayé d'utiliser le maximum de fards Kiko. J'espère que ça va vous plaire. Donc, je vous mets un peu plus près comment c'est. Si vous avez remarqué, j'ai parlé en portugais juste avant, puisque cette vidéo va être traduite en portugais et puis en français. J'espère que ça ne va pas trop vous déplaire. Donc, je vous fais plein de bisous. À la prochaine. Bisous. Eu vou começar por meter a base Urban Decay, a primeira potion. Je vais commencer à mettre a base Urban Decay. Depois vamos meter zoom que é da NYX, de cor Milk. É uma base colorida para acentuar as cores das sombras. E eu vou meter sur toda a minha pálpebra mobile. Donc après, je vais mettre le Jumbo Milk de NYX sur toute ma paupière mobile. Sobre toda a paupière mobile vamos utilizar a sombra C24, a minha cor preferida da Kiko, com o pincel E60. On va utiliser l'ombre à paupières 124. C'est mon ombre à paupières préféré de chez Kiko, c'est un taupe satiné et on va le mettre sur toute ma paupière mobile avec le pinceau E60. Logo coloco a cor 33, é uma cor que está na coleção Crossfire da Kiko. Eu vou colocar com o pincel básico, molhar um bocadinho o pincel com o Fix Plus da MAC. Eu vou meter no canto externo, mas sempre na pálpebra móvel e um bocadinho mais por cima do osso. No externo vou formar um V com esta cor. Donc je vais poser la couleur 33 qui est dans la collection couleur sphère de chez Kiko. Je vais le poser en forme de V dans le coin externe. Et donc je l'ai mouillé avec le Fix Plus de MAC. Avec un pinceau basique plat, rien de spécial. Para escurecer mais a maquiagem, eu vou meter a sombra 514. Eu vou meter no côncavo da pálpebra. Vou outra vez formar um V com um pincel angulo, que é da Sigma, que é o E70. E esta cor vai ser colocada como um traço na pálpebra exterior e inferior, na metade e bem ao lado das pestanas. Depois vou juntar um bocadinho as duas cores externes que eu meti. Par la suite, j'ai mis la couleur 114 pour assombrer un petit peu le coin externe. Et donc j'ai reformé le V. Et donc j'ai bien mis cette couleur dans les ras des cils, sur la paupière en dessous, inférieure, et la paupière externe à la moitié en fait. Et donc après j'ai essayé de mélanger un petit peu les deux. Le pinceau que j'ai utilisé c'est le E70, toujours de chez Sigma. Par la suite, j'ai monté un petit peu le maquillage au-dessus de l'os pour faire un peu plus dramatique le maquillage. Comme j'avais perdu de l'intensité de la couleur 33, j'en ai remis. E como vocês podem ver que eu puxei um bocadinho mais para cima, fazer uma maquiagem mais dramática. E eu perdi um bocadinho da intensidade da cor 33 Color Sphere. Então meti outra vez um bocadinho no mesmo cantinho. Com a cor S02 da marca U Natural Beauty. É uma cor nude. Eu vou fumar todos os cantinhos, externo e interno, para não ter estas linhas rígidas que podemos ver. E eu vou utilizar um pincel que é fumador um bocadinho,
da Essence. Donc pour estomper toutes les bordures, je vais utiliser la couleur S02 de la marque 1 Natural Beauty. En fait, c'est une couleur assez nude, mate. Et comme on a utilisé plusieurs couleurs irisées ou pailletées, il est préférable de mettre une couleur assez pâle, couleur peau, pour pas trop faire too much en fait. Donc pour ceci, j'ai utilisé un pinceau de la marque Essence. C'est un pinceau estompeur, couleur violette, il n'y a pas de numéro. Com pincel E35, que é da Sigma, é pincel esfumador. O pincel é mais grande, tem mais pelos e é mais largo e fuma as sombras menos precisamente que as outras que são mais pequenininhas. Eu coloquei outra vez a cor 544, que é a cor mais escura, para juntar com a cor nude da marque 1. Avec le pinceau estompeur qui est un peu plus large, E35 de chez Sigma, j'ai rajouté la couleur 114, en fait pour relier un peu les couleurs, la couleur nude et la couleur foncée. Só no meio da pálpebra móvel, ao lado das pestanas, vou meter a cor 85, que é uma cor vermelho e cobreado, com um pincel que se chama pincel lápis, porque a ponta do pincel é muito fininha. E o nome do pincel é o E45 da Sigma. Eu meti esta cor para ficar um bocadinho mais alegre a maquiagem, não ficar tão fria. Donc je vais mettre avec le pinceau E45 de chez Sigma, qui est un pinceau crayon, la couleur 85, qui est un rouge cuivré. Je vais le mettre au milieu de ma paupière mobile, à côté des ras des cils, pour rehausser le maquillage qui est un petit peu froid, pour donner un petit peu plus de chaleur. Com o pincel que é direito, que é sintético, vou meter a cor 40, que é da coleção de Colosphere. Eu vou molhar um bocadinho com o fixador da MAC e vou aplicar no canto interno para dar um bocadinho mais de luz a esta maquiagem. Avec un pinceau synthétique droit, j'ai utilisé la couleur 40, je l'ai mouillé, donc c'est toujours dans la collection couleur sphère de chez Kiko. Je l'ai mouillé, je l'ai mis dans le coin interne pour donner un peu plus de lumière à ce maquillage. Com o mesmo pincel E35 eu fumo outra vez. Avec le même pinceau E35 je fume et toujours. Para ter o olhar mais intenso, eu coloco o Eyeliner em gel, que é da marque Maybelline. Pour avoir un regard encore plus intense, j'utilise le liner gel de Maybelline. Eu meto também na pestanas inferior, eu junto os dois. E também na linha da água, a durar mais tempo que um lápis normal preto. Je mets aussi le gel liner dans les ras de cils inférieurs. Je les rejoins avec celui au-dessus. Je le mets dans ma muqueuse. Ça va durer un peu plus longtemps qu'un crayon basique noir. Vou recouvrar as minhas pestanas, que é de ELF. Je vais recouvrir mes cils. Le recouvre des cils, c'est de ELF. E vamos utilizar a máscara, o rímel da L'Oréal Volumissime Carmine Black. On va utiliser le mascara Volumissime de L'Oréal Carmine Black x5. Para acabar, vamos utilizar batom da Yves Saint Laurent da coleção Rouge Pure Shine et au número 35. Pour finir, on va utiliser le rouge à lèvres de la collection Rouge Pure Shine, le numéro 35. Até a próxima! À bientôt!